Ok. An sɔgɔma an tile. Bon, ne ye fɛn dɔ de ye Facebook kan sɔgɔmada in na concernant de Diko. Ma dɔ ko silamɛw ka ɲɛmɔgɔ wa Diko ne t'a dɔn n y'a ye télé de la. Diko ne bɛ bɔ n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna. I tɛ silamɛ ɲuman ye. Munna i tɛ silamɛ ɲuman ye i bɛ kan ka président pousser k'a bila mɔgɔw la. I ka kuma in b'o de yira k'a fɔ i bɛ kan ka président pousser k'a bila mɔgɔw la. Munna ne b'o f'i ɲɛna. I ko mɔgɔba tɛ bonyana jamana in kɔnɔ tuguni. Donc ne hakili la mɔgɔba n'i ye mɔgɔba y'a yɛrɛ bonya mɔgɔw bɛ aw bonya sa. Mɔgɔ bɛ kan ka aw neni nin ye a bɛɛ ye aw mɔdenw de ye. Se ka aw ma ɲɛ de na aw ɲɛna u da tɛ sa aw ma o. Aw ye mɔgɔba jumɛn ye aw bɛ se ka kɛ mɔgɔba ye ka tɛmɛ kira kan wa aw bɛ se ka kɛ mɔgɔba ye ka tɛmɛ Ala kan wa juguya taara kira yɛrɛ kɔsɔn aw b'o min tanuna juguya taara o yɛrɛ kɔsɔn o kama o nenina fɛn bɛɛ dar'o kan o bɔnna gabakurun na fɛn bɛɛ dar'o kan mɔgɔba dan ye États-Unis président de États-Unis président ni ne bɛ kuma fɔ n b'a fɔ ale de ye tiɲɛ président yɛrɛ ye. Clinton bonna samara sengele na ya. Clinton nenina a minɛna jɛnɛya la a nenina. Bush bonna samara sengele na États-Unis kɔnɔ. Obama nenina k'a PD k'a muso cɛ tɛ muso tɛ ye. Min filɛ an kun ya don o don a bɛ neni. N'o ye fɛn an ka président ye États-Unis président actuel président ye. Mais aw bɛ Afrique ye aw bɛ kan ka an filɛ mun de ye aw bɛ kan ka an filɛ mun de ye aw b'an filɛ mun de ye a y'an tɔɔrɔ a y'an tɔɲɔ a y'an lanjaba a ye ko bɛɛ d'an kan Diko y'i ka dignité de bafoué walayi e tɛ bonya Mali kɔnɔ tuguni hali ni IBK taara bonya tɛ e kan tuguni. Musa Tarawele ka tile Balakale a min dara Balakale k'a dara aw kan a ye mɔgɔba ye ka tɛmɛ Balakale kan. A b'aw yɛrɛ filɛ mun de ye. U y'aw corrompu ni wari ye k'aw ka dignité san k'a san ni wari ye nafolo ye aw jɔn bɛ aw bonya tuguni walayi hali aw yɛrɛ mɔdenw n'olu nana u t'aw bonya parce que aw tɔgɔ tora histoire kɔnɔ. Actually Diko i y'i ka dignité bafoué nafolo kama i y'i ka dignité feere nafolo kama e de bɛ kan ka président pousser k'a bila mɔgɔw la e ye nafigi de ye munafigi. An b'a fɔ bi an b'a fɔ sini wa n'i ma sabali kɛ min kɛra Balakale la mɔgɔw ɲinɛnen don k'o fɔ aw ɲɛna min kɛra denmisɛnninw ye min kɛ Balakale la e ta bɛ juguya parce que u bi fini de bɔ i la k'i gosi bien i man kɔrɔ ni ne ye ne min bɛ kuma la nin ne b'a f'i ɲɛna hali ni dɔ bɛ i ni ne cɛ a tɛ tɛmɛ san 5 kan nous sommes de même génération mais tiɲɛ de bɛ fɔ aw ye mɛnɛ aw bɛ jamana ye a t'a tɔnɔma dun aw bɛɛ b'a dɔn aw sera aw sa dingɛ da la aw bɛ sa tɛmɛ o aw siw bannen don. A y'a dɔn aw bɛ sa aw bɛ fɛ k'an ka jamana ta tiɲɛ ka taa i bɛ ka ne tɛ n da don o da la n y'o de f'o ɲɛna o sibantɔ de y'o ye sibantɔ dun tɛ ladilikan mɛn ale ta tɔ man ca a b'a dɔn a bɛna sa a bɛ fɛ k'an ka jamana coron k'an ka jamana bila dingɛ kɔnɔ parce que n'an taara min bɛ na n'a sara min bɛ na a kɔfɛ pour que o kana hɛrɛ sɔrɔ malidenw kana hɛrɛ sɔrɔ mais an y' aw de koɲɛ yira Jabaru masa Wayidu la an y'aw koɲɛ yira Jabaru masa Wayidu aw bɛ kuma na ko mɔgɔba dɛ. N'aw ye mɔgɔba ye an y'aw yira Ala o ye mɔgɔba ye ka tɛmɛ aw kan an y'aw yira Ala a n'a kira ye mɔgɔba ye ka tɛmɛ aw kan an y'a yira o de la wa Ala kana salatu tigɛ n'aw ni malidenw ma taa kiri Ala k'aw kɛ labanko jugu ye n'i y'a sɔrɔ tiɲɛ bɛ min bolo Ala kana kiri tigɛ kiyama de a k'a tigɛ Mali in kɔnɔ an bɛɛ k'a ye salala Mamadu o de bɛ n fɛ k'a fɔ aw ɲɛna aw bɛ Mali in to malidenw bolo. A ye maliden ye cogo min anw yɛrɛ y'a ye ten an sɛgɛnna an ɲanina an tɔɔrɔla kɔngɔ banna an sɛgɛnna aw bɛ fɛ ka na ni dictature de ye Mali kɔnɔ apartheid n'aw ma sabali aw bɛ guerre civile de lawuli Mali kɔnɔ ne sugora n b'a ye marifa bɛ ci denmisɛnninw na n sugora marifa bɛ ci an bɛ boli an bɛ don dingɛ kɔnɔ Musa ta n y'o sugo kɛ o kɛra nin fana n bɛ kan k'a sugo kɛ i bɛ k'a ko k'a tɛ taa f'a ka walidenw faga a tɛ fɔ a kɔ n'Ala jɛn'a ma n'i ye dingɛ sen kɛ n'i bɛ janfa dingɛ sen i b'a kɛ belebeleba de comme ça mɔgɔ kelen tɛ jigin a kɔnɔ dɛ
ale o a ka famille o ani fasodenjugu minnu b'a nɔfɛ actually karamɔgɔ nafigi diko ne kan bɛ e de ma mɔgɔ tiɲɛnaw ta tiɲɛni karamɔgɔ halakilen e o de mais i bɛ ka bila filiba de la e mɔgɔ ta tiɲɛnen ni mɔgɔ haramunalen e tɛ silamɛ i tɛ ala kumakan fɔ la parce que n'i sara ala bɛ t'i jeni si lahara jɔ don ala ka ni e kaburu yɛrɛ ala ka na hɛrɛ k'a kɔnɔ a ka kɛ kɛnɛkan ta ye sa depuis su dingɛ bɛ se ala ka tasuma mɛnɛ a la yarabi yama ne bɛ bɔ a la ne bɛ bɔ baro in na parce que aw bɛ ka mɔgɔw la fitinɛ de k'u bila k'u sɛtaniya ka malidenw yɛrɛ dama fana bila ɲɔgɔn na ne ɲɛ bɛ guerre civile de wulitɔ la Mali la ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi parce que anw somɔgɔw bɛ yen